Danny Vlogs, they want to wait. Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you so for today's video, guys. So, munang wako ka eskwela karon, guys. Pag Lunes, guys. Karong Lunes, guys, wako ka eskwela karon. Nakain nangadto mi og merteryo na naggot. Oh, pag-ingon pa. Naggot, guys, pa. Kakuan mong anang nanagkot nasa merteryo, guys. Oh. Nangadto unya nadugay lang mi, guys, kay naglakaw. Unya nagtakasakay man sad mi og tricycle, guys. Unya kung papa ni adto man sa Kalambugo, unya kami nagsakay na lang og tricycle. Unya, guys, pag-abot, guys, kanang nangaon na, guys. Nangaon na, jod. Unya, na may lechon, lami kayong kaon, ana. Unya, para sa mataas og dugo. Unya, musaka man ang dugo. Unya, kung di sa da magbuhat, dugay-dugay, biya may nakakaon, guys, kay napay gibuhat. Unya, ay, dugay-dugay, jud kakaon. Natay maani, sad ba? Nasad tay maani, guys, kay makakaon ta, og lame, usahay ra. Unya, sama ragud anang example, guys. Nagtanong kag dragon fruit. Kapoy kayo kag sige ana. Unya, ikadako na chill na lang kay sige nagkaon. Aw inada ra na, guys. Sama ra na sa nagluto. Kung di ta magluto, watay yanihon. Kung natay kung luto ta natin sa day kaunon, natay ane. Inana ra na, sama ra na sa pagtanom. Muna, ama pobre, kapoy yung taon na og sigig pananom. Onya, kung mabunga na, sos na joy maane, inada jud na. Kung nay buhaton, na ay maane. Kung ay buhaton, walay maane. Inana, bye-bye. Thank you for watching.